عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. من تذكر جيران بذي سلام، ما ارتدم عن جرى من مخلة بدم. أم حفت الريح من تلقاء كاظمة، أو همز البرق في الظلماء من إزام. عينيك إن قلت فهمت، وما لقلبك إن قلت استفق يهيم. أيحسب الصب أن الحب منكتم، فبين منسدم منه ومضطرب. لولا الهوى لم ترق دمعا على تلالي، ولا أرقت لذكر الفاني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي أبرة وزانا مثل البهار على خديك والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. نعم صار طيب من أهوى فأرقني، والحب يبتلي اللذات بالألم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يبتلي اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنسفت لم تلومي. عادت كهاني لا سر بمستتر عن الوشاة، ولا ضعيف منحسب. بما أستعين النصح لكن لست أسمع، إن المحب عن العزال في سممي. إني اتهمت نفسي الشيب في عزلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن أماراتي بالسوء ما تعادت
من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا عادت من الفعل الجميل قراء سيف علم ما براسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقر كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي براد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل بالهجوم. ولا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفتم. واصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. وراعيها وهي في الأعمال صارمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم كبدسم. فاخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. واستبرد الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعزيما ورمهما مع ذاك النصح فالتهم. ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسفت به نسل الذي حكم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما قمت فما قولي لك استقيمي. ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ضر من ورم وشد من سقب أشاه وتغطت الهجرة كشفا مترف الأدم. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अब जो शेर पढ़ा जा रहा है इसको पढ़ने और सुनने के बाद अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने सारे जिस्म पर इस अकीदे और इस यकीन के साथ इसके बाद आएगा वो शेर। शुक्रिया आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि मुहम्मदुन सय्यिदुल فلم نرد
तब वलम नहीमी من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जब साहिब क़सीदा फ़मबलगुल इल्मी फ़ीही अन्नहु बशरुन यहाँ आकर रुक गए और मुस्तकिल सोचते रहे इसके बाद क्या लिखूं, और इल्हाम हुआ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताया कि सोचते क्या हो, लिखो वो अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिही। ये बड़ा ही ये हुज़ूर के अल्फाज हैं जो इस क़सीदे में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुल्लु आइन आतर रुसुलुल किरामु बिहा व इन्नमा तसलत मिन नूरिही बिहिमी व इन्नहु शम्सु फज़लिहिम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फी सुलमी हत्ता इज़ा तलअत फिल कौनि अम्मा हुदा अल आलमीन व अहयत साइरल उम्मी
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساءت أنقذت بعيرتها ورد والدها بالقيد حين زمك النبي عليك بالماء من بلد حزنا وبالماء بالنار من ضرب والجن تهتك والأنوار ساطعة والحق يظهر من مال ومن كلم وصنم فإعلان البشائر لم يسمع وطريقة الإنذار لم تشمع من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يقوم وبعد ما أعلنوا بالأفق من شهوب منقسم وقام في الأرض من سلام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يخفو إثرام هزيم كأنهم هربا أبطال أبطال أو عسكر بالحصى من أرضيه من ذنبه بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من عجائب الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدر اللهم قبره الكريم بعرف شزين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه। इस फसल के बाद इंशाअल्लाह आका नामदार हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में सलाम का नजराना पेश किया जाएगा। तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि वो इसमें शिरकत कर लें अदबन खड़े होकर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या रफ़ीअ अश-शानी वद-दरजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या रफ़ीअ अश-शानी वद-दरजी कुल्लु बैतिन अंता साकिनुहु लैसा मुहताजन इला सुरूजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या रफ़ीअ अश-शानी वद-दरजी व मरीज़ुन अंता आइदुहु क़द आताहु अल्लाहु बिल फरजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या रफ़ीअ अश-शानी वद-दरजी अंता मुर्शिद
नाले खालिकिना फी तरीक़िन गैरी दी इवजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका रफ़ी अश-शानी व दरजी रब्बी वर्ज़ुक़ना ज़ियारतहू क़ब्ला क़ब्ज़ि रूही वल हरजी रब्बी वर्ज़ुक़ना ज़ियारतहू क़ब्ला क़ब्ज़ि रूही वल हरजी रब्बी वर्ज़ुक़ना ज़ियारतहू क़ब्ला क़ब्ज़ि रूही वल हरजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका रफ़ी अश-शानी व दरजी फजज़ाकल्लाहु खैरा जज़ा या मुनीरल कौनी बिल बलदी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रफ़ी अश-शानी व दरजी अंता मुंजीना मिनल हरक़ी मिनका हुब्बुन नारी वल फरजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रफ़ी अश-शानी व दरजी अल्फ सल्लल्लाहु अलल मदनी सय्यिदिल उरबानी वल अजमी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रफ़ी अश-शानी व दरजी व सलातुल्लाहि तबलुगु अददल अमवाजा बिल लुजजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रफ़ी अश-शानी व दरजी वजहु कल मअमूलु हुज्जतुना यौमा यअतिन नासु बिल हुज्जजी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रफ़ी अश-शानी व दरजी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ताहा व यासीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी इब्न ज़बीहैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन इला जन्नातिन नईम रज़ियल्लाहु तआला अन अहलिल बैति व अस्हाब रसूलिल्लाहिल करीम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या
मुख्तार भाई बहुत दूर हो गए थे, आपकी कुर्सी पर इधर ला आपके पीछे करीब ये भी सही है, बच्चों को टेस्ट नहीं आता तो कम हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद वस्फुन अजीबुन अजीबुन शअनुन गरीबुन गरीबुन दैरुन हबीबुन हबीबुन मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह मुहम्मद रूही फिदाका नबियुल बराया बराया जोदुल अताया अताया काफो सफाया सफाया मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु अब्दुन सहीहुन सहीहुन लफ्ज़ुन फसीहुन फसीहुन वाज़ुन नसीहुन नसीहुन मुहम्मद रूही फिदाका सिद्दीक़ुन नबियुन फारूक़ुन तक़ियुन उस्मानुन ज़कियुन मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह मुहम्मद रूही फिदाका सय्यिदना अलीयुन ताहा रबियुन दुर्रुन हबीबुन हबीबुन मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अब्दुन फकीरुन फकीरुन दाफुन हफीरुन हफीरुन अजजुन असीरुन असीरुन मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह मुहम्मद रूही फिदाका अहमद वहादी वहादी जाहिद वजादी वजादी यौमल मादी मादी मुहम्मद रूही फिदाका अल्लाहु 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 अल्लाहु
بسيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد وانجي الخلائق من جهنم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين وإن تكلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي ومحمد عربي خير من وكل الثرى المشفى في الورى من به كل أسرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي ومحمد عربي ما له من مشبه فاز أمته به من يمت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي ومحمد عربي إني مفتون به قامع في قربي ربي أجل لي به ألا يسبو مشربي الصلاة على النبي
وبارك عليه
على من حل في خير بقاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع ولبسنا ثوب عز بعد تلبيب الرقاع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع وصلاة الله على أحمد حتى تحرير الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وكذا آل وصحب ما سعى لله سعى جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على درود شريف वहाँ सा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है उसको रेक्टिफाई करना है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مثل البهامة النصارى سائرة تقيها رواتيس للهدير حمي أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار والصدق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعمي آيات الله أغنت عنه طاقة من الدرور وعن آل من الرسل ما سامني الدهر دائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت من خير مستقلم لا تنكر الميا من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وذاك بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال محتلم تبارك الله ووحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم آياته الغر لا يخفى على أحد بدونها العدل بين الناس لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अब जो शेर पढ़ा जा रहा है उस शेर को पढ़ने और सुनने के बाद अपने सारे जिस्म पर मल लें इस नीयत से और इस अकीदे के साथ कि आप ये जिस्म में जो भी अमराज अल्लाह ताला इस शेर की बरकत से उन तमाम तकालीफ को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा। जैसे कि साहिब क़सीदा जिनका आधा जिस्म फालिज से मफलूज था जब ये क़सीदा सुना रहे थे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शेर पर पहुँचे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जिस्म पर अपना दस्त मुबारक फेरा, बारहा अच्छे हो गए बीमार आपके हाथ लगाने से या रसूलल्लाह, और बहुत से मोहताज रिहा हो गए रिश्ते दीवानगी से। ये सरकार के सिर्फ छू लेने का करिश्मा है। और आपके जिस्म पर, आपके कांधे पर जो चादर थी उस चादर को आपने उन पर उड़ा दिया। वो
चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है ख्वाब में। तो मैं गुजारिश करूँगा बहुत ही अकीदे के साथ और इस यकीन के साथ कि फ़ायदा होगा ही होगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस शक अल्लाह ताला शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला देते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटते हैं। तो इंशाअल्लाह इसी अकीदे के साथ हम शेर को पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वक्फा लेंगे हम, ताकि सब लोग अच्छी तरीके से उसको अपने सारे जिस्म पर और जहाँ जहाँ तकलीफ पर फेर लें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि। कम अबरात वासिबल बिल्लमसी राहतु व अतलक़त अरबन मिन रिबक़तिल लमामी। अपने सारे जिस्म पर, अपने हाथों पर फूंक कर मल लें। कम अबरात वासिबन बिल्लमसी राहतु व अतलक़त अरबन बिरिबक़तिल लमामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सनत शहबादावतु हत्ता हकत गुर्रतन फिल आसुरी दुहूनी बिआरिदिन जादा औकिल तलबी ताबिया सैबन मिनल जम्मी औ सैलन मिनल हरीमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दानी व वस्फिया आयातिन लहू ज़हरत दूराना दिल क़िया लैलन अला अलमी फदुर्रुयत दादु हुस्नन व हुवा मुंतज़िमुन व लैसा यनक़ुसु क़दरन ग़ैरा मुंतज़िमी। फमा ततावला मालुल मदीहि लमा फ़ीहि मिन करमिल अख़लाक़ि व शियामी। आयातुहा मिनर रहमानि मुहदसतुन क़दीमतुन सिफ़तुल मौसूफ़ि बिल क़िदमी। लम तक़रिन बि ज़मानिन व हिया तुख़बिरुना अनिल मआदी व अन आदिन व अन इरमी। क़ामत लदैना व फ़ाक़त कुल्ल मुअजिज़तिन मिनन नबिय्यिना इज़ जाअत व लम तदुमी। मुहक्कमातुन फमा
ما حربت قط إلا عالمين من أعلى الأعادي إليها ملكي يا سلامي ردت بلاغتها دعوى معارضيها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حرب نار لدى أطفأتها لدى من وردها شبيمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالرمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا عجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذف الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك يا خير من يمم العافون ساعته سعيا وفوق متون العين الرسوم يا خير من يمم العافون ساعته سعيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا من الحرم كما سرى البدر في تاج من السلم قليلا نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبعة بهم في موقف كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنيم فاستقبل مقام بالوصافة
بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستطيع عن العيون وسر أي مقتطم ووسط كل فقر غير مشترك وجزت كل مقام غير مستطعم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية حكم غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه رات قلوب العدا أنباه بساته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم بكل معترك حتى أتوا بالغنى لحما على وصم ودوا الفرار فقالوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرقم الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن في الليالي الأشهر الحرم وأنما دين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى نعم العدا قرمي يدر بهر قميص فوق سابعة ترمي بموج من الأبدال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة نبذا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستقدم وصل حنينا وصل بدر وصل وعود وصول حتف لهم أدهى من الوخم المسلم البيت حكما بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير حرف جسم غير منهج फिर पढ़ो والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمات ميزهم الورد يمتاز بالسما من السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب
والورد في الأكمام كل تميم أنما في ظهور الخير نبتر من شدة الحزم من شدة الهزوم صارت قلوب العيد من بأسهم فرقا وما تفرق بين الوهم والبهم من تكن برسول الله نصرته إن تلقاه أصدم قدمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث ألا مع الأشبال في هجمكم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم قسم البرهان من قسمه وفاق بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم صلتني ما تخشى عواقبه كأنني به مهدي من الدعم أتعت غير السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم ويا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تصومي ومن يبي عاجلا منه بآجله يا بالله الغبن في بيع وفي سلم آتي ذنبا فما آتي بملتقط من النبي ولا حبلي بمنصرم وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا هو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في معالي عقيدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم خشاه أن يرى مرادي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري متابعه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا ضربت إن
الحياة ينبت الأزهار في اللكم ولم أرد زارت الدنيا التي اقتطفت يا ذا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها على حسب العصيان في القسم يا ربي فاجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منصرم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصعوب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل وصحبه ثم التابعين لهم آل التقى والنقى والعلم والكرم ما رنحت عذابات البانير وصبا وأقرب الإساحة الإيس من نغم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لكاتبها واغفر لقارئها واغفر لسامعها يا واسع الكرم يا عظيم مصطفى مغلارة قدمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
सल्ली या रब्बी सुम्मा सल्लिम अला मन हुआ लिल खल्क़ि रहमतुन व शिफाउ व अला आलि व सहाबति जमअन हदा ज़य्यनत बिनुजूमि समाउ अब्दिल्लाहुल करीम या शदीद सलातिन व तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन या रब या करीम या रहीम या रहमान या सत्तार या गफ्फार या क़दीमुल एहसान। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फिर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन हलीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन हलीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन हलीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीब या मुजीब या मुजीब। इलाहुल आलमीन या रब या करीम या रहीम रहमान या सत्तार या गफ्फार या क़दीमुल एहसान। या अल्लाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा क़सीदे को तमाम दोस्त अहबाब मिलकर ए रब्बी बड़ी अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ खिदमत आलिया में पेश किए हैं। मेरे मौला इसे कबूल फरमा। या अल्लाह इसमें यकीनन हमने ज़ेर ज़बर की और मानो की या अल्लाह गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को वहाँ को दरगुजर फरमा और इसमें जो कुछ भी फ़ायदा आप रखे हैं मेरे पाक परवरदिगार ऐ रब्बुल इज़्ज़त तमाम का तमाम फ़ायदा आक़ाए नामदार